Masya Allah, Allah gave you good heart and beautiful face too. Iya. Masya Allah, Allahumma barik. Thank you. Dah Kak Miranya ini comel, cantik guys, baik pula guys ya. Ya Allah. Sorry kak, saya minta oke sebentar enggak? Saya mau balik ke hotel. Orang Saya Indonesia tidak punya nih. uang ringgit. Saya hanya punya uang rupiah. Dari tadi saya cari ATM nggak bisa tukar uang ringgit. Orang Indonesia Saya nih. dari Indonesia. Nah, Indonesia? Iya. Kenapa datang sini? Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Traveling. Oh, oke. Lagi traveling. Boleh minta bantuannya nggak pak? Aku mau balik. Mau pulang jam berapa? Sekarang boleh? Sekarang? Mau. Sana? Boleh kan? Oke lah, boleh. Boleh. Ini nggak apa-apa, kakak nganterin aku. Oh, boleh. Jom Nggak kereta apa-apa. di sana. Oh, kakak bawa kereta? Iya, Bawa betul. kereta. Jom. Oh iya. Jangan risau, kita tak tipu. Oh iya. Kita tak Bukan tipu. penculikan kak. Jangan risau. dikira penipu penculik. Jangan risau. Kamu pun tak ada duit kan? Iya. Dan tak nak balik ke hotel. Lagipun ini sekarang sudah lewat. Makasih banyak ya udah jadi orang baik ya kak. Guys, ini dah kakaknya comel, baik pula. Masya Allah. Itulah guys ya. Karena setahu saya warga Malaysia itu memang suka berbuat kebaikan. Mereka akan rasa bersalah kalau tak dapat tolong orang dalam kesusahan. Ya, itu yang saya tahu ya. Tapi itulah guys, harus kena ingat juga ya, Red Malaysia ini sangat prihatin kepada yang memerlukan. Tetapi mereka cukup benci dan tidak suka dengan orang-orang yang suka ambil kesempatan atas kebaikan mereka guys ya. Jadi ya paham lah guys ya. Jadi jangan memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Bener juga ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. So, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa ya guys ya. Semoga puasa kita bisa full sampai nanti di hari raya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini. Jadi memang ada beberapa request dari Instagram, dari orang komentar ya, terkait video ini guys. Pelancong dari luar negara ini tengah mengadakan nampaknya sosial eksperimen dan menguji kebaikan orang Malaysia. So, macam mana reaksi dari rakyat tempatan, warga lokal Malaysia? Kita akan coba nonton King seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya selalu tekan di Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping geng ya. Jam tangan, ada smartwatch, boleh kalian check out sekarang juga. Jadi ketika di hari raya nanti kalian udah boleh pakai smartwatch agar nampak lebih keren guys. Oke, satu video dari Arus Story guys. Ini mantap juga. Kita tonton. I like this intro. Kenapakah bila pelancong datang ke Malaysia, ada yang sengaja menguji sikap dan kebaikan orang tempatan? Adakah kerana mereka tak percaya cerita? Atau mereka cuma mahu bukti dengan mata sendiri? Apa yang berlaku selepas itu bukan sahaja buat mereka terdiam, malah kisah ini mereka bawa pulang dan ceritakan ke seluruh dunia. Okay. Ada pelancong yang berpura-pura sesat. Ada yang sengaja bertanya soalan mudah berulang kali. Okay. Ada yang berpura-pura tak cukup duit. Bukan untuk menipu, tetapi untuk melihat bagaimana orang Malaysia melayan orang asing yang tak mereka kenal. Wih. Dan disitulah ujian kecil ini bermula. Kita lihat. Sister, are you from Malaysia? Okay, so basically I came to Malaysia and I have a problem with my bank card. My bank card is broke down. And I was thinking if you could just give me water. Some brother give me food. Maybe if you could give me water for Allah's sake. Okay. Is that okay? For Allah's sake, no problem, yeah? Thank you. Thank you so much. What's your name? What's your name? Mira. Mira. Kak mashallah. Mira. You have a very good heart. God bless you. Thank you so much. Thank you. Okay, Mira, we actually making social experiment with Malaysian today. My cameraman is there. Just to see if Malaysian people, they have a good heart. Masya And you, Mira? Allah. MashaAllah. Allah gave you good heart and beautiful face too. Iya. MashaAllah. Allahumma barik. Thank you. Dah Kak Miranya ini comel, cantik guys, baik pula guys ya. Ya Allah.
Oke. so much. Mira, how much is the water today? You want to give it? It's okay, okay. No. Bye. Yes, I'll buy from you because you gave me for free. How much is the water? RM3. 3 ringgit. MashaAllah. Hi, cameraman. Do you want water? Okay, I will bring you. I'll bring you one with me. Okay, we take 2 water. This is It's okay, it's Huh? seeds. you give for Allah's sake. Allah gave you Oh, more. dia okay? juga Muslim guys. Yeah. Om Black Mamba Because ini. you gave for Allah's sake. Okay. Thank you. Thank you so much, sister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tak sangka ya. Ini kalau saya lihat awalnya Kak Mira ini agak-agak takut juga guys. Tapi setelah apa yang diutarakan oleh Om Black Mamba ini guys ya, akhirnya ada rasa kasihan juga lah guys ya. Kak Mira ketika tengok Om Black Mamba ini nampaknya kesusahan, dia bagi air free guys. Ya, itulah Masya Allah guys, luar biasa nih Kak Mira. Terkejut dia, oh ternyata hanya sosial eksperimen. Ya Allah. Oke guys, menarik. Kita coba nonton video yang lain guys. Sorry kak, sebentar enggak. Saya mau balik ke hotel. Orang Saya Indonesia tidak punya uang nih. ringgit. Saya hanya punya uang rupiah. Dari tadi saya cari ATM nggak bisa tukar uang ringgit. Orang Indonesia Saya nih. dari Indonesia. Nah, Indonesia? Iya. Kenapa datang sini? Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Traveling. Oh, okay. Lagi traveling. Boleh minta bantuannya nggak pak? Aku mau balik. Mau pulang jam berapa? Sekarang boleh? Sekarang? Mau. Macam mana? Boleh kan? Okey lah, boleh. Boleh. Ini nggak apa-apa, kakak nganterin aku. Oh, boleh. Boleh. Jom kereta Nggak apa-apa. di sana. Oh, kakak bawa kereta. Ya, Bawa betul. kereta. Jom. Oh iya. Jangan risau, kita tak Oh iya. tipu. Kita tak Bukan tipu. penculikan kak. Jangan risau. Dikira penipu penculik. Jangan risau. Nah, kan? Benerin dianterin dong. Wih. Masih enak kak. Sebenarnya ini aku lagi buat video. Aku suka buat konten sosial eksperimen di Indonesia. Oh iya. Kakak tadi kenapa bantuin aku? Sebab kamu baik. Kamu baik, tolong. Polos. Kita sama orang Malaysia suka tolong orang. Okay, Terima kasih. Aku ada hadiah buat Pak. Ada dia. Sebelum Pak. Tapi dia tak mau ya. Thank you kak. Oke, Makasih banyak. segan ya. Jumpa lagi. Dadah. Excuse. Ini luar biasa sih guys. Ada lagi nih. Ada lagi dia buat sosial eksperimen orang Indonesia guys. Ini sorry. Boleh minta tolong nggak? Tidak Saya nggak ada uang ringgit. Saya mau balik ke hotel. Cuma saya hanya ada rupiah. Saya cari-cari keliling ATM di sini nggak bisa tukar uang ringgit. Jadi saya nggak bisa balik ke hotel. Boleh minta tolong? Apa bantuannya? reaksinya nih? Saya tak ada transport. Kamu dari mana? Indonesia. Hotel kamu kat mana? Jauh tak? Tidak, agak search. Ini nggak ganggu kak. It's okay sebab saya tengah tunggu boyfriend saya. Saya tolong Okay. order Grab. Boleh tak? Nggak apa-apa kak. Order Saya Grab lo. tak ada uang. Tak apa, it's okay. I belanja. Oh. Sebab dekat je. RM5 saja. It's okay. Sekejap I tolong order Grab dekat you. Nggak apa-apa kak. Boyfriendnya tak marah. Tak apa. Tak apa, it's okay. Dia lambat lagi. Okay. Ini kereta, nanti you tunggu dekat Kalau saya maksudnya mobil. Ya, mobil. Mobil. Ya, mobil. Mobil apa kereta? Mobil. Mobil ya? Ya, Ayo, kereta. bukan kereta. Jadi kereta bukan mobil. Mobil. Ya, kalau di sini Oh, iya. kereta itu mobil. Kereta itu semobil. Saya dah book dekat awak. So, dia nanti tunggu sini saja. Kak. Sorry. Tadi sosial eksperimen aja. Aku lagi buat video di situ tuh. Oh. Tadi kakak kenapa bantuin aku? Sebab kamu kan punya asal sini. Ya. Sihat. Sebab kamu pun tak ada duit kan. Ya. Kalau tak nak balik ke hotel. Lagipun ini sekarang sudah reward. Makasih banyak ya udah jadi orang baik ya kak. Guys, ini dia kakaknya comel, baik pula. Masya Allah. Itulah guys ya. Karena setahu saya warga Malaysia itu memang suka berbuat kebaikan. Mereka akan rasa bersalah kalau tak dapat tolong orang dalam kesusahan. Ya, itu yang saya tahu ya. Tapi itulah guys, harus kena ingat juga ya, Red Malaysia ini sangat prihatin kepada yang memerlukan. Tetapi mereka cukup benci dan tidak suka dengan orang-orang yang suka ambil kesempatan atas kebaikan mereka guys ya. Jadi ya paham lah guys ya. Jadi jangan memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Bener juga ya. Itulah guys. Ini gila ini. Luar biasa guys ya. Orang Indonesia loh ya. Ya Allah. Aku ada sedikit hadiah buat kakak. Sorry kak, ini diterima ya kak buat kakak. Terima kasih ya kak ya. Makasih banyak ya kak. Sehat-sehat terus. Dadah. Thank you. Yuk, kak. Okay. Yuk. Hey y'all, funny story. I was walking Orang ini lagi. I gotta go to the game, and this gentleman just stops me like, Terry? I'm like, yeah. I'm thinking you see me on TikTok. He's like, no, I got your wallet.
He had my wallet. So you were going by the face to find it. Look, y'all, I love Malaysia. I love Malaysia. He was actually going upstairs to give it to one of the people that had the announcements. Malaysia, I love y'all. Like, what can I say? I'd have went home and been like, oh my God, my wallet's gone. This guy literally, his name is Marcus. He has a mask on. He's incognito right now, but Marcus, thank you so much. No worries. Another reason why I love Malaysia that would have never happened anywhere else, guys. Thank you so much, Marcus. Ya. Oh my God, so Okay. we've just had some lunch, breakfast in where we ate last night. We were just chatting to a really nice Malaysian guy just about life, the world, and he's just bought our lunch. He would not let us pay. This is how nice Malaysian people are. There was just no need to do that. It was such a lovely touch. Tanpa marah, Luar biasa. tanpa wajah masam, tanpa syarat. Ada yang sanggup berhenti kerja sekejap untuk bantu. Ya. Ada yang tunjuk jalan sampai betul-betul jumpa. Ada yang hulur duit sambil berkata, "Tak apa, awak tetamu di negara kami." Di saat itulah pelancong ini mula sedar, kebaikan di Malaysia bukan dibuat-buat. Bila mereka pulang ke negara asal, cerita ini tak berhenti. Mereka kongsi di media sosial, menceritakan pada keluarga dan rakan. Ya, Mereka kata, Malaysia bukan sekadar cantik. Rakyatnya buat kami rasa selamat dan dihargai. Ya. Dan ujian yang mereka cipta sendiri itu akhirnya memalukan mereka yang pernah bersangka buruk. Bukti rakyat Malaysia berarti ini membantu warga Russian dalam kesusahan. Wih, biar betul guys. Oke. Yes. I mean, do you have a visa or what? Yes, of course I do. And then, if your visa will be expired, then you have to renew, right? If you're in Malaysia for legal. So how long here Malaysia give you a visa? So you have to, I mean, you have to go to immigration to get your visa, right? But your visa will expire. So you have money to go to Thailand. Yes, I collect money after I travel. And then you come back to Malaysia to get your visa back. I travel from Malaysia, maybe after that I go to Laos, Vietnam, I don't know. I can have fun. So this is from me. Okay. All the best to you. And this is Oke. it's also one of the Luar biasa guys. Thank you, Auntie. How you see Malaysian Ramai yang bantu. Malaysian people very kind. Very kind. Sometimes I not stop car, just walking. Just walking. And Malaysian people stop Just stop for and you. ask me, do you need help? I don't know. I don't know how to say. I need help. Ask people. tengok ramai yang bagi semangat. Ya Allah. Yeah, nak might get you. Tengok rakyat Malaysia. Nah ini Red India nih. I don't walk. Better if I stay. Okay, no worries, okay? You take care of yourself, okay? Membantu saya perlukan uang. Waalaikumsalam. Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah. Thank you. Oke, Ovo Ranger travel. Oke, share a touching experience. Oh, ya. He's an honest, good man. Thank you, man. Oke. Assalamualaikum. Brother, thank you so much. Thank you so much. Jazakallah, man. Thank you. This watch is very, very important for me. Thank you. Okay, no problem. You see, this guy, man, I'll explain the story to you in a second, but he's an honest, good man. Thank you, man. Thank you so much. Thank you. So basically what happened was yesterday I took a bus from Kota Baru to Sungai Petani. Okay. I was sitting on the back of the bus, chilling. It was about a 5-hour ride. And I don't know why, my watch was getting uncomfortable on the wrist, so I decided to take it off and put it on the seat. Usually I put it in a bag or something, I don't know why. When we got here to the station, I quickly ran off the bus. Day goes by, so it's pretty much late. And I get to my hotel room and I usually take off my watch. And I notice I don't have it on my wrist, and I'm like, oh snap, I forgot it on the bus. So what I did was I hit up the company, the bus company, which is Mutiara. Shout out to them. They gave me the operator for these buses. His name is Musafir. Shout out to him because he's the one who got in touch with this driver who
who was on his way back from, I think, one of the cities, back to Sungai Petani this morning, and he just got here right now around 4 or 5 o'clock. And he told him that this person left their watch. Long story short, basically, the watch was there, this guy took it, he brought it back to me, and it's just a testament to Malaysia and Malaysian people, how honest they are. Apalagi nih? Oke, main struggling, World Malaysian step up to help. Oke. Sosial eksperimen juga nih nampaknya nih. Nah, ini ada kakak nih. Saya nggak boleh lah, try tengok lah. Saya pelan-pelan lah, try tengok boleh lah. Saya sendiri boleh. Ada anak ke? This guy has been okay. Okay. 买不辣啦。哎呦。你一个人可以吗？我们帮忙你拿，要不要？ Semua kilip sana. Oh, pergi sana. Ya, ya boleh lah. Melayu China tolong kakek ini. 可以啦。这样啊？我帮你推过去，会偷你的东西啦。我也可以。你嗰度啲嗲。OK 啦。OK。 Ya Allah. OK。Thank you. Alright. 那我卡巴的。卡巴。 Ya, thank you. Kapal tahu deh. Mau pergi ya, bawa nggak kereta. Oke, bukan. Oke, thank you. Oke. Maka at the garden there, boleh kau duduk. You drive here lah. Ya. Iya. Boleh. Boleh. Actually, this is a social experiment. Ya, sosial eksperimen. Camera here. Ya Allah. Kadang-kadang, kebaikan tak perlu dijeritkan. Cukup dengan perbuatan. Cukup dengan sikap. Dan di Malaysia, ramai pelancong belajar satu perkara penting. Kemanusiaan masih hidup di sini. Kalau orang luar sanggup bawa cerita baik tentang Malaysia ke dunia, apa pula cerita baik yang kita sendiri lupa hargai? Fikirkan dan jagalah. Kerana inilah identiti sebenar negara kita. Ini Arus Story. Oke, itu dia guys ya, satu video yang dikongsikan oleh Arus Story guys. So ini memang benar-benar buat kita meremang guys ya. Itulah memang rakyat Malaysia itu sangat prihatin kepada yang memerlukan, setahu saya. Dan setahu saya memang rakyat Malaysia itu ya seperti itu ya, suka membantu dan prihatin kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tapi mereka terkadang juga agak kurang suka dengan orang-orang yang mengambil kesempatan atas kebaikan mereka guys ya. Jadi tolong jangan disalahartikan ya dengan kebaikan mereka. But ini serius betul lah guys ya. Tidak hanya video ini guys, dan ada berbagai cerita ketika saya datang dekat Malaysia. Dari awal pertama saya datang, kedua kalinya saya datang, ketiga kalinya dengan istri saya guys, dan itu serius ya, satu pengalaman experience yang benar-benar tidak pernah saya lupakan sama sekali guys. Awal-awal jujur aku takut guys, aku takut ketika kali pertama datang ke Malaysia ya kan, karena melihat berita-beritanya kan seperti itu, orang Malaysia jahat lah dengan para pekerja Indonesia lah, orang Malaysia seperti inilah seperti itulah. Itu adalah sebuah pengalaman yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Awal-awal saya takut, ingatkan orang Malaysia begitu semua guys. Tetapi ternyata saya datang, saya tengok secara langsung, dan apa yang saya rasakan itu benar-benar tidak bisa dilupakan guys. Ya serius, di luar sana itu ada banyak sekali ya, ramai sekali kawan-kawan yang sudah saya anggap sebagai saudara guys. Dan sampailah di hari ini, terkadang saya rindu sekali guys, rindu dengan kawan-kawan yang pernah mungkin ngopi dengan Wak Lonjong, yang pernah mungkin yang buat saya tidak bisa melupakan itu semua guys ya. Memori yang sangat indah ketika semasa di Malaysia. Banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara guys, serius ya. Tak tahu lagi bila aku boleh balik ke sana, tak tahulah bila. Sebenarnya kalau
saya niatkan mau balik sebenarnya ada guys, rezeki itu ada, uang itu ada, tapi maybe untuk saat ini masih belum boleh balik dikarenakan ada satu goal yang harus saya capai guys. Jadi mungkin untuk saat ini tak boleh balik dulu ke Malaysia, tak tahulah itu bila guys. Tapi yang luar biasa itulah guys, aku merasa segan kalau ada sahabat atau siapapun itu ya ketika saya di Malaysia itu benar-benar sangat totalitas ketika menolong Wak Lonjong, dari sambutan mereka, dari cara mereka menghantar saya guys ya, itu saya jujur aku gak enak guys, aku tak sedap hati lah. Tapi itulah, mereka selalunya memaksa, jomlah Ca, ayolah Wak, begitu guys ya. Jadi akhirnya dari faktor-faktor itulah yang tidak boleh saya lupakan guys, serius ya. Ya Allah, itulah. Aku tak bisa cerita banyak guys. Ini kalau saya cerita pengalaman saya di Malaysia itu, waduh, satu video itu mungkin durasi 1 jam 2 jam rasanya tak cukup guys. Ya, itulah guys ya, sejatinya Red Malaysia apabila mereka ada insan-insan yang membutuhkan guys ya. Itulah, terlebih lagi mungkin dikarenakan saya dengan Red Malaysia, kawan-kawan di sana mungkin basic orang-orang sesama orang muslim guys ya, itulah mereka lebih menolong dengan sangat-sangat ikhlas guys ya. Ya Allah, semoga Allah memberkati untuk kawan-kawan ya, buat mereka-mereka yang suka berbuat kebaikan guys ya. Itulah, so geng ya, macam mana boleh-boleh komen di ruang komentar ya. Ya Allah, jadi teringat lagi guys masa-masa lalu nih. Oke guys ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya, luar biasa. Thank you sudah nonton guys, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram ya. Luar biasa, mantap, Arus Story. Dan akhirnya saya Wak Lonjong begitu dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.